تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے تشہیری مہم زوروں پر ہے۔ کئی لوگ سیاست میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ ان میں ایک عام آدمی رام چندر ریڈی بھی ہیں، اور رام چندر ریڈی سیاسی میدان میں کس طرح سے اپنی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دکنی انداز میں اس رپورٹ میں۔ تلنگانہ میں 7 دسمبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے۔ 11 دسمبر کو گنتی اور رزلٹ ہے۔ الیکشن میں سیاست کے بڑے بڑے سرمایہ باغی امیدواراں اور آزاد امیدواراں قسمت آزما رہے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے دولت منداں ہیں جو ووٹروں کو راغب کرنے دل کھول کے خرچ بھی کر رہے ہیں۔ اپنے نام کا پرچہ داخل کرنے گئے وقت کوئی موٹروں کی لائن لگا کے نکلا تو کوئی موٹر سائیکلوں کا قافلہ لے کے نکلا۔ کسی کے ساتھ باجے گاجے کے ساتھ ہزاروں لوگ ناچتے گاتے نعرے بازی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ سب ہنگاموں کے بیچ میں ایک ایسا بھی آزاد امیدوار تھا جو اپنے گھر کے 2-3 لوگوں کے ساتھ سڑک پہ دھپیڑا بجاتے ہوئے پرچہ داخل کرنے پہنچا۔ پرچے کی ایک کاپی انہوں مندر میں بھی مورتی کے سامنے پیش کرے۔ یہ بات مشہور ہے کہ الیکشن جیتنے کے واسطے لیڈراں دولت کا دل کھول کے سہارا لیتے، مگر آلیر سے الیکشن لڑ رہے سو رام چندر ریڈی 1 روپیہ آندولن کے نام سے لوگوں سے 1 روپیہ چندہ کر کے 10,000 روپے جمع کرے۔ رام چندر ریڈی لوگوں سے پیسے مانگتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرے۔ انہوں سوچے جب کروڑ پتی امیدواراں گھر گھر جا کے ووٹ مانگ سکتے تو میں چندہ کئی کو نہیں مانگ سکتا۔ مانگنا تو مانگنا ہی ہے، چاہے ووٹ مانگو یا 1 روپے کی نوٹ مانگو۔ امیدواروں پہ ووٹروں میں شراب سپلائی کرنے کا کبھی کبھی الزام لگتے رہتا۔ بیچارے رام چندر ریڈی کی حالت ایسی ہے، انہوں شراب تو کیا کسی کو بیڑی بھی پیش کرے جیسا نہیں ہے۔ دوسرے لیڈروں کے ساتھ گھوڑا گاڑی ناچ گانا اور طبیعت سے ہنگامے مچتے ہوئے نظر آتے رہتے۔ رام چندر ریڈی کے ساتھ ایک آدمی، ایک عورت، ایک لڑکی رہتی۔ عورت اور لڑکی کے ہاتھوں میں پلے کارڈ رہتا جس پہ لکھا ہوا ہے ووٹ بیچو نہ کو ووٹ کا استعمال کرو۔ خود رام چندر ریڈی کے ہاتھ میں دھپیڑا رہتا جس کو بجاتے ہوئے انہوں رستے سے جانے والوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے۔ 2009 اور 2014 کے الیکشن میں بھی انہوں ٹھہرے تھے۔ جب سے انہوں گرتے جا رہے ہیں، 5 سال کے بعد بھی اٹھ کے الیکشن میں ٹھہر رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا اتنی مصیبت سے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس کا جواب رام چندر کے پاس یہ ہے کہ پیٹ بھروں کو غریبوں کی بھوک کیا معلوم، محلوں میں رہنے والوں کو کیا معلوم بارش کا پانی غریبوں کے گھر میں گھس گیا تو رات کیسا گزرتی۔ ایک غریب کی تکلیف کو سمجھ سکتا، اس واسطے انہوں الیکشن میں ٹھہرتے کتے پتھرے مارتے رہے تو کبھی نہ کبھی کوئی پتھر نشانے پہ لگ جاتا، یہ سوچ کے انہوں کوشش کرتے جا رہے۔ اور پھر ان کا نقصان بھی کیا ہو رہا، نہ جل سے نہ جلوس نہ کوئی خرچہ، ساتھ میں گھر کے لوگ ہاتھ میں دھپیڑا، کھلی سڑک ہے، جب چاہے نعرے لگائے، جتنا دل بولا دھپیڑا بجائے، اور جب دل چاہا فٹ پاتھ پہ آرام کر لیے۔ گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں تلنگانہ جماعت اسلامی ہند نے TRS اور MIM کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تلنگانہ جماعت اسلامی کے صدر حامد محمد خان نے بتایا کہ جماعت نے 10 حلقہ اسمبلی سے TRS کے امیدواروں کے بجائے 8 MIM اور کانگریس لیڈر محمد علی شبیر اور گوشہ محل سے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے امیدوار کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دسمبر 2018 کو ہونے والے تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں چند ایک مستثنیات اور کچھ حلقوں کے سوا ریاست میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلے 10-15 برسوں کے دوران ریاست میں مختلف حکومتوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ TRS کی حکومت ریاست میں عوامی بہبود کے کاموں کی انجام دہی، اقلیتوں کے فلاحی اسکیموں کے نفاذ، امن و قانون کی برقراری اور تمام طبقات کے لیے معاون، خوشگوار، خوف سے پاک ماحول کی تشکیل میں دیگر حکومتوں کے بالمقابل
निस्बतन कामयाब रही। इस्तेस्नास इस तरह हैं, एक्सेप्शनल। कामारेड्डी जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। चंद्रायन गुट्टा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, MIM। याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी साहब, MIM। चांद मीनार जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, MIM। मलकपेट जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, MIM। नामपल्ली जनाब सैयद जाफ़र हुसैन मेरा साहब, MIM। कारवान जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब, MIM। बहादुरपुरा जनाब मोहम्मद मुअज़्ज़म खान साहब, MIM। राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, MIM। गोशा महल जनाब सैयद रियाजुद्दीन साहब, WPI। और हैदराबाद में जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने में आया जब सहाफियों ने TRS की हिमायत करने के फैसले पर वजाहत तलब कर डाली। सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान समेत जमात के दीगर जिम्मेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे कि इस दौरान सहाफियों ने कुछ सवालात कर डाले। ताहम जमात इस्लामी के जिम्मेदारान इनका मुनासिब जवाब देने से कासिर नजर आए। सहाफियों ने सवाल किया कि गोशा महल हल्का असेंबली से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया क्यों मुकाबला कर रही है और आलेर एनकाउंटर पर भी जमात ने TRS से जवाब तलब क्यों नहीं किया। इसी तरह मक्का मस्जिद बम धमाका केस में मुलजिमीन को बरी किए जाने के मामले पर TRS हुकूमत की खामोशी पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया। माल गनीमत है और ना तो जो है वो किसी से जो है दबने वाली और बिकने वाली और उसकी कोई कीमत है, समझे। वो लाकीमत किस्म की एक तंजीम है जो अपने बलबूते पर अल्लाह की मदद के साथ में ठहरी हुई है और उसकी जो आवाज़ है वो आवाज़ निचली सतह तक पहुंचने वाली आवाज़ है और बारहा इसको लोगों ने आजमाया है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो है लोग आजमाएंगे उसको। जी नहीं, खामोश नहीं है, बिल्कुल 12% पे बहुत बोले, बात हुई, ठीक है, अब अमल का वक्त है। अमल अब आपको मालूम है 12% का क्या हुआ, हाँ वो सारी चीज़ें मालूम है। 12% के अलावा दीगर जो चीज़ें हैं जो आपके टैमरीज जो है उसमें नहीं था, उसको जो है कर दिया उन्हें। आला एनकाउंटर पूछे हम, तफसील से पूछे और बहुत सख्ती के साथ पूछे हम और मैं समझता हूँ आप में से कोई नहीं पूछ सकता जिस तरह हम पूछे उनको। हाँ है ना, हाँ और क्या सख्ती के, हाँ इंक्वायरी करवाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंक्वायरी करवाएंगे, हाँ बिल्कुल। जमात इस्लामी का एक मेंबर वक्फ बोर्ड का मेंबर है इस वक्त और सरकार ने हमसे एक आदमी को देने के लिए जो है कहा, तो ये सरकार का एहसान जमात इस्लामी पर नहीं है बल्कि जमात इस्लामी का एहसान है सरकार पर कि हम खुद चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों में दियानतदार, अमानतदार, साफ़ किरदार के लोग और हक़ गो इंसाफ पसंद लोग मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जाएं। इसलिए हमने एक आदमी को वहाँ पर भेजा है। जिस दिन हम ये महसूस करेंगे कि वो हक़ गो और इंसाफ पसंद आदमी अपने कारकर्दगी के अंदर नाकाम हो रहा है तो हम उसको जो है वापस बुला लेंगे उसको। TRS सरबराह KCR ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। KCR आदिलाबाद और निजामाबाद के दौरे पर है। KCR ने खानापुर, निर्मल, मधोला, आरमूर में रैलियों से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर किसानों के 2 लाख कर्ज माफ करने का ऐलान किया। TRS की दोबारा कामयाबी पर पसमानदा, माजूर और बुजुर्गों को दिए जाने वाली पेंशन में भी मजीद इजाफे का ऐलान किया। కొంతమంది వచ్చి ఇప్పుడు మేము 2 లక్షల ఉన్నారు అసలు 2 లక్షల రుణం ఉన్న వాళ్ళు ఈ సభలో ఎంతమంది ఉన్నారండి? అంటే వట్టిదే డంబచారం. ఓ 2% 3% చాలా డబ్బున్న రైతులు ఉంటారు, వాళ్ళకి అవసరం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి చేస్తారట. మనం గతంలో 1 లక్ష చేసినాం, మళ్ళా ఇప్పుడు కూడా 1 లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తానని నేను చెప్తా ఉన్నా. అందరికి కూడా చేస్తాం. మీరు మళ్ళా గెలిపించుకుంటే బ్రహ్మాండంగా 1000 రూపాయల పెన్షన్ 2016 రూపాయలు ఇస్తాం ఎవరైతే పెన్షన్దారులు ఉన్నారో. వికలాంగులు ఎవరైతే ఇలా 1500 పొందుతున్నారో
వాళ్ళకు 3016 రూపాయలు వస్తుంది. నిరుద్యోగ యువకులు చాలా మంది లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా అర్హులైన వాళ్ళందరికీ నెలకు 3016 రూపాయలు వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్ ఇస్తాం, భృతి ఇస్తాం. కాపాడుకుందాం. ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలని కోరుతున్నా. కళ్యాణ లక్ష్మి చరిత్రలో ఇప్పుడు చూసినామా? ఆడపిల్ల పెళ్లికి ఎవరైనా పైసలు ఇచ్చిండా? ఇయ్యలే. ఇవాళ ఇస్తున్నాం. वहीं टीआरएस लीडर के तारक रामाराव ने तलबा से खिताब किया. उन्होंने तलबा से हक राय दही के इस्तेमाल करने पर जोर दिया. उन्होंने जमहूरियत के फायदे बताते हुए मुस्तकबिल के लिए टीआरएस को वोट देने की यहां अपील की. దొంగలు లంగలు మన నాయకులు కాకూడదు. మనం మంచి వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలంటే ఆ సత్తా మీ చేతుల్లో ఉంది. మా భవిష్యత్తుని, మా తలరాతని రాసే బాధ్యత మీ మీద ఉందని చెప్పి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యాస్ ద సేమ్ రైట్. Every citizen in this country has the same right irrespective of caste, creed, sex, religion or social status. కాబట్టి దయచేసి మిమ్మల్ని కోరి तेलंगाना कांग्रेस सदस्य उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस सरबराह केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया है. उन्होंने केसीआर को धोखेबाज लीडर करार दिया. उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस और एमआईएम की दोस्ती पर भी सवालात उठाए. उन्होंने एमआईएम से सवाल किया कि मजलिस की क़यादत मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने में टीआरएस की नाकामी पर सपोर्ट क्यों कर रही है. ఓవైసీ కేసీఆర్ కి ఎంత అమ్ముడు పోయిందో చెప్పాలి. నేను చెప్పేది తప్పనిసరిగా మీరు एडिट చేయకుండా రాయాలి. असउद्दीन ओवैसी साहब केसीआर को किस कारण से मदद दे रहे हैं, तेलंगाना माइनॉरिटीज को समझाना पड़ेगा. इसलिए कि केसीआर गवर्नमेंट ने आलेर में 5 मुसलमान नौजवान को एनकाउंटर ने मार दिया था. क्या इसलिए कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जब एनआईए कोर्ट ने पूरी अक्यूज को अक्विट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कम से कम अपील नहीं किया. क्या इस वजह कि केसीआर ने मुसलमान नौजवान को 12% रिजर्वेशन का वादा करते हुए धोखा दिया है. What you promised in 2014 elections, దాని మీద ఒక ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి. You please tell us what you have done about your election promise of 2014. महिला कांग्रेस सदस्य सुष्मिता देव ने बताया कि पार्टी सदस्य राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तियार मिलने पर किसी खातून को सीएम का ओहदा दिया जाएगा. कांग्रेस की खातून लीडर ने कहा कि 50% आबादी यानी खवातीन से नाइंसाफी की जा रही है. कांग्रेस पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशें कर रही है. कांग्रेस के सीनियर लीडर जयपाल रेड्डी ने हैदराबाद में मीट दी मीडिया प्रोग्राम से खिताब किया. उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सीएम का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा. लोकसभा इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म का फैसला अजीम इत्तेहाद नताइज के बाद करेगा. ताहम कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी ही रहेंगे. वहीं अजीम इत्तेहाद में शामिल सीपीआई ने तेलंगाना में अपना इंतखाबी मैनिफेस्टो जारी कर दिया. सीपीआई ने तेलंगाना अवाम से 38 वादे किए हैं, जिनमें किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफी का वादा भी शामिल है. सीपीआई लीडर पी वेंकटेश रेड्डी, सैयद अजीज पाशा ने पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया. जीएचएमसी की जानिब से आने वाले असेंबली इंतखाबात में रायदही के फीसद में इजाफा के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं. इस सिलसिले में नेकलेस रोड पर पीपल्स प्लाजा पर खवातीन के लिए रंगोली के मुकाबले मुनक्किद किए गए. जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने कहा कि अवाम में वोटिंग से मुतालिक शऊर बेदार किया जा रहा है. गुज़िश्ता इंतखाबात में जीएचएमसी हुदूद में 53% रायदही रिकॉर्ड की गई थी. जीएचएमसी रायदही के फीसद को 100% करने की कोशिशों में जुट गया है. जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर हैदराबाद के दारुस्सलाम में कुल हिंद नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया. इस मुशायरे में मुल्क के मारूफ शोरा ने अपना कलाम पेश किया. शमाए मोहम्मदी के परवानों ने मुशायरे की रात देर तक महफिल सजाए रखी. बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट की जानिब से मिलादे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद.
طرف ظلم کی فضا تھی مکے میں ظلمتوں کے ڈیرے، ہر ایک طرف ظلم کی فضا تھی مکے میں ظلمتوں کے ڈیرے، نبی کا پھر نور جگمگایا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی نے پیغام حق سنایا، نبی نے پیغام حق سنایا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کے سینے پہ رکھ کے پتھر، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کے سینے پہ رکھ کے پتھر، ستمگروں نے ستم کو ڈھایا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی نے پیغام حق سنایا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، پڑوسی بھوکا ہو کوئی بھی اس کا مذہب ہو، پڑوسی بھوکا ہو پڑوسی بھوکا ہو کوئی بھی اس کا مذہب ہو، کھلاؤ پہلے تم میسج نبی کا جن ہے، کھلاؤ پہلے تم، اے نصیب طیبہ تک میری دستگیری کر، میری دستگیری کر، سرور دو عالم کو حال دل سنانا ہے، سرور دو عالم کو حال دل سنانا ہے، نہ پا سکے جس موسیٰ کلام کرتے ہوئے میرے نبی سے ملا وہ سلام کرتے ہوئے، اس لیے روشنی رہتی ہے ہمارے گھر میں، گھر کے سب لوگ تلاوت میں رہا کرتے ہیں، گھر کے سب لوگ تلاوت میں رہا کرتے، محل میں رہنے والے دیکھتے ہیں رشک سے ہم کو، ہم اپنی جھونپڑی میں محفل میلاد کرتے ہیں، میرے دیے کو ہوائیں سلام کرتی ہیں، نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، دامن مصطفیٰ سا لگتا ہے، دامن مصطفیٰ سا لگتا ہے، اور جب سے دیکھے حضور کے تلوے، جب سے دیکھے حضور کے تلوے، چاند بھی سانولا سا لگتا ہے، کوئی تاریخ لکھنے کو قلم جب بھی اٹھائے گا تو حق پر مرنے والوں میں ہمارا نام آئے گا، تو حق پر مرنے والوں میں ہمارا نام آئے گا۔ گنٹور کے بھوجرنگ جوٹ مل کے ملازمین نے مل کی منتقلی کے خلاف زبردست احتجاج کیا، اور احتجاج کے دوران حالات اس وقت زیادہ کشیدہ ہو گئے جب چند ملازمین نے احتجاج کے دوران کیروسین چھڑک کر خودسوزی کی کوشش کی۔ ملازمین انتظامیہ پر اپنے فیصلے کو بدلنے کی مانگ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس نے احتجاجیوں کو انتہائی اقدام کرنے سے باز رکھا۔ حالات کشیدہ ہونے پر علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چند بابو نائیڈو نے محکمہ روڈ اینڈ بلڈنگ کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ ریاست کی سڑکوں کو ملک کے لیے مثالی بنائیں۔
زیر التوا پروجیکٹس کو جلد سے جلد مکمل کرنے پر بھی انہوں نے زور دیا. ساتھ ہی سڑکوں کی تعمیر میں کسی قسم کی رکاوٹ پر فوری اطلاع دینے کی بھی ہدایت انہوں نے دی. عثمانیہ کالج کرنول میں علاقائی مرکز برائے تعلیم و ترقی اقلیتی طبقات کی جانب سے مسلم اقلیتی طلبہ کے لیے میڈیکل میں داخلوں کے لیے ہونے والے نیٹ کی تربیت دی جا رہی ہے. سینٹر کی جانب سے منتخب 60 امیدواروں کو مفت تربیت دی جائے گی, جس کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. کہ انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس جو پاس ہوئے ہیں ان کے لیے فری میڈیکل کوچنگ نیٹ کے لیے دی جا رہی ہے. اس کے لیے ایک اسکریننگ ٹیسٹ چلایا جا رہا ہے, جس میں کہ اسٹوڈنٹس کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیا جائے گا, اور اس میں جو پاس ہو جائیں گے ان کو اس کوچنگ کیمپ میں کوچنگ لینے کے لیے سلیکشن کیا جائے گا. یہ گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کا مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہے, جو RCDEM جو ریجنل سینٹر فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ آف مائنورٹیز عثمانیہ کالج میں جو سینٹر ہے اس کے نگرانی میں انشاءاللہ چلایا جائے گا. 60 اسٹوڈنٹس سلیکٹ کیے جائیں گے اور 60 اسٹوڈنٹس کو ٹیب دیا جائے گا, جس میں کہ ایپ آلریڈی موجود رہے گا. بچوں کو اس پر ورک کرنا چاہیے. فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زوالوجی کے پورے کوشچنس اس میں تھاؤزنڈس آف کوشچنس ہیں, اور اس کے آنسرز بھی ہیں, ٹیوٹوریلز بھی ہیں. یہ ایک بہت اچھا ایپ ہے, اور اس کا اگر سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے, اس پہ پریکٹس کیا جائے تو انشاءاللہ بچے کامیاب ہوں گے. کرنول حج سوسائٹی کے صدر نور احمد خان نے عازمین سے جلد درخواستیں داخل کرنے کی اپیل کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش میں رواں برس درخواستیں کم آئی ہیں. مرکزی حج کمیٹی نے 12 دسمبر تک حج فارم داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کی ہے. سال افسوس کی بات ہے کہ بہت کم اپلیکیشن وصول ہوئے ہیں. سینٹرل حج کمیٹی بامبے کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ دسمبر کی 12 تاریخ تک وقت کو آگے بڑھا دیا گیا ہے, اور اب بھی موقع ہے اس سال 2019 میں حج کرنے کا. لہذا جو حضرات نیت کیے ہیں ان سے ہماری ادبن گزارش ہے کہ وہ ہماری آفس ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی مسجد ابوبکر صدیق رجوع ہو کر اپنے سفر کا آغاز کریں. سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے اس تاریخ کی توسیع کی گئی ہے. دسمبر کی 12 تاریخ تک جو ہے اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. حج کے عازمین حج کی اپلیکیشنز کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ تاریخ بڑھائی گئی ہے, اور لہذا اس موقع کا ہم گزارش کرتے ہیں کہ تمام عازمین سے کہ وہ فائدہ اٹھائیں اور ہماری خدمات حاصل کریں. اننت پور میں لیفٹ پارٹیوں کی جانب سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کے کسانوں کو امداد فراہم کرنے کی مانگ کی گئی ہے. یہ احتجاج کی شکل میں سڑکوں پر اتر آئے. احتجاجیوں نے حکمراں جماعت تلگو دیشم اور اپوزیشن YCP کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے دونوں پارٹیوں پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی مفاد کے لیے عوامی مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں. ఇవాళ అనంతపురం జిల్లాలోని 63 మండలాల్లో ఇవాళ కరువు కేక పేరుతో ఇవాళ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో అన్ని మండలాల్లో ఇవాళ ధర్నా కార్యక్రమాలు ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే ఇవాళ ఉరవకొండలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ అన్నం పెట్టేటువంటి రైతు అన్నమో రామచంద్ర అని చెప్పి వలసలు పోతా ఉన్నారు. ఈ వలసలు ఆపేటువంటి పద్ధతుల్లో ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయడం లేదు. ఇవాళ ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఇవాళ జిల్లా పరిషత్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వైసీపీ పైన టీడీపీ పైన వైసీపీ వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అవినీతి ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు తప్ప ఇవాళ రైతులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన ఇవాళ వాళ్ళ ఇన్పుట్ సబ్సిడీకి సంబంధించి కానీ బీమా సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ లేదంటే వలసలను ఆపాలనేటువంటి ప్రయత్నం కానీ అటువంటి చర్యలు కానీ అట్లాంటి తీర్మానాన్ని ఏమీ చేయకుండా ఇవాళ కాలయాపన చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. काकीनाडा में स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए जिला सतह के खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया. रुकन असेंबली P अनंत लक्ष्मी ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में इन खेलों का इफ्तिताह किया. 31 खेलों में स्पेशल चिल्ड्रंस हिस्सा ले रहे हैं. ये मुकाबले कल भी जारी रहेंगे. रुकन असेंबली ने खेलकूद को फरोग देने पर भी यहां जोर दिया. विशाखापट्टनम पुलिस ने गणेश नगर में एक खानदान को जादू टोना करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है. इस मौके पर मकामी लोगों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, जिस पर इलाके में कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए थे.
आंध्र प्रदेश के वजीर बराए सोशल वेलफेयर एन आनंद बाबू ने टीआरएस सरबराह केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तेलुगु देशम पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలంగాణలోకి చంద్రబాబు గారిని రానియొద్దనేవాడు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని చెప్పి దేశంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలను ఏ విధంగా హామీ చేస్తాడు? అదే చెప్తుంది, పొలిటికల్గా సరైన దిశా నిర్దేశం లేనటువంటి వ్యక్తి తనేం చేశాడో 4.5 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణకి ఏ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాడో, ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేశాడో, ఇంకా అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేస్తానో అనేది చెప్పడం పోయి ఏమీ చెప్పడానికి లేక చంద్రబాబు నాయుడు గారిని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు। అక్కడే అర్థమవుతుంది। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।